बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरीद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी के जो सबसे बड़े पछतावे होते हैं। हम सब इंसान जब मौत के करीब पहुंचते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने जो एक 60-70 साल एक ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। तो हम अपनी ज़िंदगी का एनालाइज़ करते हैं और जब ज़िंदगी का इख्तिताम होता है तो हम सब अपने पछतावे, अपने जो हमने एक ज़िंदगी में जो खुशियाँ देखी, जो गम देखे, एक फ्लैशबैक एक हमारे ज़हन में चलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी के टॉप 5 रिग्रेट्स क्या होंगे जब हम वफ़ात पाएंगे। एक ऑस्ट्रेलवी नर्स हैं जिनका नाम ब्रोनी वेयर है और उनकी ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे हॉस्पिटल के एक ऐसे वार्ड में थी जहाँ पर जो मरीज मौत के करीब होते थे उनको लाया जाता था। और वो नर्स जो थी वो उन तमाम पेशेंट्स का, उन तमाम मरीजों से बात करती थी और उनसे गुफ्तगू करती थी और उनसे पूछती थी कि आप ज़िंदगी गुजार कर इस मुकाम पर आ गए हैं और अब आपके लिए आगे कोई ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आपने इस ज़िंदगी को छोड़कर जाना है, तो आपका कोई रिग्रेट है। और वो तमाम मरीज जो थे वो अपने अपने रिग्रेट्स बताते थे कि मैंने ज़िंदगी गुजार ली है, मुझे ये रिग्रेट है। और उस तमाम उन्होंने बहुत से मरीजों का मुआयना किया और उनसे बातचीत की और उसके नतीजे में उन्होंने एक ऐसी किताब तरतीब दी। पहले उसको मजमून बनाया और फिर जब लोगों में वो पॉपुलर हो गया फिर उसने इसको किताब की शक्ल दी और उस किताब का नाम उन्होंने जो रखा वो टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, कि जब हम इंसान मौत के करीब होते हैं तो हमें वो क्या रिग्रेट्स या वो क्या पछतावे होते हैं। इसी सिलसिले में उनका पहला पछतावा वो ये था कि हमने अपनी ज़िंदगी जो थी वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारी। जो लोग हमसे उम्मीद करते थे या जो लोग हमसे चाहते थे, हमने अपने जो ज़िंदगी थी वो उनके मुताबिक गुजारी। तो हम भी अगर अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हमारे बहुत से फैसले, बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिसीजंस जो होते हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे होते, बल्कि सोसाइटल प्रेशर होता है। उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के और अपनी ज़िंदगी के अलावा बाकी ऐसे फैसले करते हैं जिन पर हमारे जो फैसले वो दूसरों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो पहला रिग्रेट ये था। और दूसरा रिग्रेट था, हम में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कामयाबी के लिए। ज़िंदगी में जब होश संभालते हैं, जब हम एक सेंस में आते हैं तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो दूसरा भी उनका जो रिग्रेट था वो ये था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम ना किया होता कि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी की जो असल लज़्ज़त थी, जो असल ज़िंदगी को महसूस करना था, जो खुशी, वो खुशी में मुझे नहीं मिल सकी और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। और जो तीसरी थी, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को, जो हमारे एहसासात होते हैं, असल जज्बात होते हैं, उनको हम सारी ज़िंदगी छुपा कर रखते हैं या किसी को उनको एक्सप्रेस नहीं करते। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लोग जो हैं वो अपनी हकीकी फीलिंग्स को, अपने हकीकी जज्बात को वो लोगों पर अयान नहीं करते, अगरचे वो बताना भी चाहते हैं लेकिन बहुत सी वजूहात की बिना पर वो बता नहीं पाते। जो उनका तीसरा रिग्रेट था वो यही था कि हम अपनी जो फीलिंग्स थी, जो हमारी ट्रू फीलिंग्स थी, वो हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सके। इसके अलावा जो चौथी थी वो ये थी कि काश मैं अपने जो मेरे दोस्त थे उनसे मैं राब्ते में रहता, जो मेरे कोलीग्स, मेरे दोस्त और हमारे जो रिश्तेदार थे उनसे मैं राब्ते में रहता। तो ये भी एक बहुत कॉमन मसला है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हमारे बचपन के जो क्लास फेलोज, जो हमारे बिल्कुल जब हम गली मोहल्लों में थे उस टाइम के जो हमारे साथ जो दोस्त होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं, तो वो दोस्त या जो बिल्कुल हमारे साथ बचपन में जुड़े होते हैं, हमारे स्कूल के, हमारी गली मोहल्लों के, हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स के, तो उनसे राब्ते आहिस्ता 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 मुनक़ता हो जाते हैं और फिर कभी भी हमें वो याद भी नहीं रहते और कभी उनका हमारे ज़हन में कोई ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जो टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग एक किताब थी, उनमें एक लोगों का पछतावा था कि काश मैं अपने दोस्तों से राब्ते में रहता। इस पर जावेद चौधरी साहब ने भी एक 2019 में कालम लिखा था और कालम का नाम था कि
دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر. ایک بہت اچھا کالم تھا اور وہ بھی اسی آلموسٹ اسی نظریے پہ تھا. وہ کالم میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پاکستانی سیلف میڈ ارب پتی کی کہانی تھی جنہوں نے زندگی میں بہت نیچے سے سٹارٹ کیا اور اپنی زندگی میں انہوں نے سب کچھ حاصل کیا. ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بنائی اور اس کے بنانے کے بعد وہ ایک ارب پتی ہو گئے, لیکن ان کو وہ سکون میسر نہیں آ رہا تھا. ایک دن وہ گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے ان کو وہ اپنا محلے کے قریب سے گزرے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کے اس محلے کو دیکھتا ہوں جہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا. وہ اس محلے میں چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے سے آواز آتی ہے, اوئے ظفری. ان کا نام جو تھا وہ ظفر تھا, اور محلے میں جس طرح لوگ ان کے پیار میں محبت میں نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ نام سنا تو مجھے جو ہے نا وہ جس سکون کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہم زندگی میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اپنے مفادات کے لیے جڑے ہوتے ہیں. جو ملازمین ہوتے ہیں وہ تنخواہ اور مراد کے لیے ہم سے جڑے ہوتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ دنیا سے جائے اور اس کے جو مال و دولت ہے وہ ہمیں ملے. جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ اس کا حصہ ہمیں ملے. لیکن ہمارے جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہم اہم ہوتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہاں میں گیا اور ایک وہ جو مجھے بچپن کے دوست ملے, لیکن وہ اس ٹائم تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن ان کے درمیان مجھے بیٹھ کے وہ خوشی مل گئی. تو یہ اسی سلسلے پہ تھی ایک بات کہ ہمیں اپنے بچپن کے دوستوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. اور جو آخری پچھتاوا تھا وہ یہ تھا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوتا. ہم زندگی میں ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جو روزمرہ زندگی کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو امپریس کر سکیں, لوگوں کو خوش کر سکیں. لیکن اپنے آپ کی خوشی کے لیے ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے. تو ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ کا جو آخری پچھتاوا تھا وہ یہی تھا کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ہم نے زندگی میں خوش نہیں رکھا. سو اس تمام پچھتاووں سے یا اس کتاب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جب زندگی میں بستر مرگ پہ ہوں گے تو اس ٹائم ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. سو جتنے لوگوں کے پچھتاوے تھے ہم ان کے تجربات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں سے رابطے میں رہنا چاہیے. کام میں کامیابی کے پیچھے انسان کو ضرور اسٹرگل کرنی چاہیے, لیکن اپنے لوگوں سے, اپنے فیملی سے, فرینڈ سے ایک رابطے میں رہنا چاہیے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو بھی اہمیت دینی چاہیے, اپنے لیے خود فیصلے کرنے چاہیے, اپنی خوشی کا سامان کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کسی بھی طرح کے جذبات ہیں جو آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی زندگی میں آپ کو ضرور ایکسپریس کر دینے چاہیے تاکہ آپ کو موت کے وقت کوئی پچھتاوا نہ ہو. سو یہ تھی ایک خوبصورت سی ایک کتاب جس کی ایک چھوٹی سی سمری میں نے بنا کے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرا YouTube چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.